Okay, now it's my turn now. Let's discuss the whole thing. The correlation between student reading habit and their argumentative style. Yeah, once again, yeah, I mean, your friends already asked you why you think that it is interesting, yeah. And you said that uh, it seemed that to me that you just want to know the correlation. Do you have better idea than that? I mean that it's not only to know the correlation, of course, because your research is correlational, so of course you want to know the correlation. But why? Why do we need to know the correlation? I mean, isn't it obvious? Yeah, if you like to read and your idea is more, it's something like very clear correlation. So the idea is that why do you still need to do this research? Meanwhile, you know that the correlation is already obvious. Do you have some idea? Uh-huh. Like what? Can you be more specific? I mean, previous research, which one? Yeah. Mm-hmm. Okay. So what did they find? Uh, so you mean they don't have a clear explanation with kind of writing? And then you want to go more specific, argumentative. What about yeah? Okay. Uh yeah, but that's uh my concern. Yeah. Once again, the correlation study. Of course, we have to start from something that uh, seem to have yeah seem to have correlation. Yeah. We cannot, for example, do correlational study with something that totally not doesn't have correlation. Ini tidak perlu memang ya kalau kita maksud judul kita itu mau mencari sebuah korelasi ya, korelasi tadi pada topik-topik yang misalkan eh, yang variabelnya memang jelas tidak ada korelasi itu memang juga nggak boleh seperti yang saya sudah jelaskan. Now, what we want to actually do is actually to strengthen the assumption, because it's the hypothesis. The hypothesis between the reading habit and the correlational habit. Okay, now let's start from the what's it? I mean
The title is clear now, yeah, but you need to have a strong explanation. Yeah, why this is important. You really need to pay attention for your study. Nah, the background of the study, the introduction, I think you have to what's that to make clear between reading habit and writing, or at least the connection between reading and writing. For example, you could start that when someone writes, they have to read, yeah? Because reading and writing cannot be separated. Because in the context of academic writing, yeah, academic writing is not uh, it's not something like uh, you write just from your imagination or from your I mean from your experience, yeah. But you need to have more idea from other academic resources, yeah. In this case, someone who wants to write needs to read. So this is the connection between actually the activity of reading and writing, yeah. Even the argumentative writing, they have to have the strong ideas, yeah. So I mean, in the first paragraph or the second paragraph, the early part of your introduction, you have to make clear the connection between reading and writing, ya. Jadi itu sebagai sebagai apa pembuka cerita itu harus begitu kalau apa ide Anda karena ini korelasi. Jadi whatever the reason, if you want to have a good if you want to have good uh, ideas for your writing, you need to read more, yeah, something like that. Now, the second part, I mean, in the middle of your introduction, perhaps, yeah, you need to situate, I mean, to what's that, to describe the context of your research. If you are doing your research in Untan, for example, so you need to explain, yeah. If you are doing your research in English department, so perhaps you need to tell the story a little bit about the English department, particularly about the subject, yeah, reading subjects, writing subjects, and also uh, what subject that requires students to write more, for example, like that, particularly in argumentative or uh, academic writing, something like that. And then at the end, you need to present as what you have done, I think, some ideas, some previous research, yeah, to highlight the gap between your study and their study. So the gap that you mentioned before, what are the gaps? Can you mention once again? Okay, the school level. School level, I think not really the gap. Yeah, unless if you pinpoint was that the specific characteristic between the level. Well, you said that they are just the same. You said from your presentation that I mean any level, the argumentative writing look at very similar. Yeah, uh, that's what you say. Then what I'm saying. So I think you need to highlight that one. I don't think that the junior high school and university level is the same. They are very different in terms of the argumentative level. Because in university,
the student in university level, the student are required more to have argumentative, yeah, not only like the summary of reading material that they have done, but more on they also have their own idea and critical thinking. So this is the connection between argumentative writing and critical thinking. Okay, the gap are important, blah, blah, blah. Research will focus on student reading habit and its correlation toward the student writing skill. So I think here in your last paragraph, you have to make it clear, yeah, not make it general, yeah. Here because you just only and its correlation toward student writing skill, yeah. So it should be uh, argumentative, not focusing on, not, I mean, I'm not saying focusing on argumentative essay, but directly say its correlational or its correlation toward the student's ability in argumentation, perhaps, or argumentative essay. Okay, next research question. How is the student reading habit? Yes. How is the student ability in writing argumentative essay? Ya, bolehlah. Is there any significant correlation between these two? Yeah. All right. So the purpose, just as I told you before, you need to restate, yeah, with the statement sentence. Hypothesis, there was no significant correlation, and there was significant. Okay, good. All right, I skip that one. You need to talk about, before terminology, you need to talk about variable, because in correlational study, you need a section to explain about variable. Jadi di sini kan scope of research. Nah, it should be there are two things in scope of research. The first one is variable, research variable, and second one is research terminology. So now your research variable, do you know? Do you know your research variable? Yeah, reading habit and argumentative writing score, ya, atau skill atau level. Ya. Now you need to explain that. For example, the reading habit. So what you mean by that and how you measure that habit, yeah? And also argumentative writing level. And then terminology, you don't need to repeat if you already explain. For example, reading habit become your variable, and you already explained that. So you don't need to re-explain in terminology because they just are just the same. Nah? Unless you need to explain different way. Ya. Tapi kalau juga sama, no need to repeat. Ya. You can find other terms that you need to what's that to explain. Kalau tidak ada ya nggak usah, because no terminology is not compulsory. But I think it's very rare research that don't have terminology. Yeah. Usually we do have. Yeah. Usually. Okay. Now we move on to the second part, the literature review. Now, before we come to this, let me ask you. Can you mention the keyword from your title? Reading habit,
Hmm? Writing ability, argumentative writing ability, ya. Nah, berarti dua itu yang harus kamu bahas. Jadi bukan writing. I mean, uh, discuss about writing in general, but only as an introduction to open your paragraph, for example, like that. So I suggest that your title in your literature review directly touching what's that? Uh, right, right, argumentative writing. So they're not writing. Yeah, this is very big topic. If you just start your literature review only writing, kan? Writing itu kan can be anything. Jadi it's very big. Meanwhile, in our department, what we mean by writing always about learning English writing, right? Atau learning writing in English. Kan itu yang kita maksud. Bukan writing artinya menulis segala hal, kan tidak. Tapi kalau judulnya cuman writing gitu kan, you need to really cover so many things ya in your topic. So you please be specific in your title that indicate coverage, ya, the correct coverage of your topic. Now you start from argumentative writing, ya. Judulnya tuh argumentative writing skill gitu. Nah, kemudian di apa subheadingnya you can start from the definition of argumentative writing. Nah, itu bisa Anda jelaskan. Nah, sebelum ke situ pastilah Anda bicara dulu tentang writing di early paragraph kan. Ya kan writing dulu kita. Writing itu adalah begini 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 gitu kan. Jadi tapi kalau di tingkat university biasanya most of the cases what we mean by writing is writing with argument seperti itu kan. and then after that you can introduce what you mean by writing argumentation. Oke. Jadi jangan terlalu lebar, jangan terlalu mahasiswa biasanya suka ngalur ngidul kemana-mana. Iya kalau ada hubungannya, ya. Kalau nggak ada, kan bikin bikin capek gitu yang lihat. Sementara kita nih banyak kerjaan, ya kan? Nggak dibaca takut takut kita salah mengerti gitu. Tapi yang dibaca mungkin terlalu banyak. Sudah itu penjelasannya di sini cuma pointer seperti itu. It's not good. If you want to have some explanation, you have to have more explanation and elaboration, not only just like A, B, C, D, and so on like that, like list of idea. Nah, that's not good for that one for proposal ya. Jadi sekali lagi Anda harus fokus on argumentative writing skill. Jadi tidak perlu bicara tentang genre of writing. If you want to talk about this, ya bolehlah sedikit ya. Tapi harus dihubungkan dengan apakah argumentative writing itu adalah genre of writing? Yes or no? No, I'm asking you. Yes. So if you are talking about the genre of writing, so what are they? Hah? Tahu nggak genre of writing itu apa? Nah, kamu sendiri dia nggak yakin. Kalau kalau ada ya ditulis harus benar dengan sumbernya ya. Jadi genre writing itu apa-apa saja gitu kan maksudnya.
Kemudian setelah itu ada salah satu gendernya adalah akademik. Jadi akademik dia lagi gitu. Nah, kan terlalu jauh itu. Too much. We talk too many things. Kenapa enggak just directly talking about argumentative writing? Ya. Di dalamnya baru kamu cerita sedikit kan. Writing itu begini-begini. Ini salah satu jenisnya adalah argumentative writing. Nah, you elaborate more on, if you want to talk more, please talk about argumentative writing. Nah, kenapa misalkan karakteristiknya apa dan sebagainya itu kan bisa diceritakan panjang lebar tentang argumentative writing. Nah, dalam dunia akademik itu kan memang harus argumentative writing gitu. Jadi harus benar-benar argumentation. Ya. Karena bukti bahwa kita belajar itu adalah kita berargumentasi. Ini contoh sederhana ya. I will show you your ideas ya. Bukti bahwa kita itu argumentatif kita itu adalah lemah atau kuat ya. Kami contoh ya, your scoring of questionnaire for reading habit ya. Di situ scoringnya itu adalah very often, often, rarely, never. Very often to 4, never 1. Nah, kalau saya mau pakai argumentasi, saya tidak setuju dengan seperti ini. Nah, kira-kira bagian mana yang saya tidak setuju? Ini pakai argumentasi nih. Huh? Iya, kira-kira yang mana? Yang skornya itu yang skor mana? Kan saya ulangi, very often 4, often 3, rarely 2, never 1. Kira-kira yang tidak cocok itu apa? Never? Hah? Kenapa? Yang nggak pasnya di mana? Iya. Menurut kamu apanya yang nggak pas? Ya enggak lah. Ya karena skalanya skala 4. Nah, tapi yang menurut saya yang kurang pas itu never, never kok skornya 1. Kalau never kan skornya harusnya 0 dong. Ya kan? Itu argumen kan? Nah, kalau kita berargumen bahwa kalau orang tidak pernah kok dikasih 1. Orang yang nggak pernah, ya kasihnya 0 lah. Kalau Anda tidak terdaftar di sini, lalu kok dikasih 1 gitu kan? Tidak masuk akal kan? Nah, itu namanya argumentasi kan. Nah, orang itulah di yang namanya di universitas, orang itu dididik lebih banyak untuk menggunakan argumentasi. Ya, tidak semua argumen itu benar, tetapi ada banyak argumen yang tidak bisa tertolak. Ya, itulah yang dilatih di universitas rata-rata. Itulah sebabnya argumentative writing is important in your case. Itu juga sebenarnya dalam introduction kamu harus munculkan ide bahwa penelitian saya itu di universitas karena argumentative writing skill itu is very needed in by student in university because they are already college student. They need to have some argumentation. Nah, kalau mahasiswa membeo saja gitu ya itu mahasiswa apa namanya kan harus punya ide untuk berargumen. Ya, berargumen itu harus sesuatu yang itu tadi ya. Makanya definisikan argumentative writing itu tidak sederhana. Masakan kamu judulnya argumentative writing tapi diskusi tentang argumentative writing tuh hampir tidak ada. Coba
I don't see any writing, I mean deep explanation in your literature review ya. Ada enggak? Di sini kok malah ada genre, kemudian writing process. Nah, your research is not about writing process. If we talk about writing process, so it's more on how we learn writing. Your research is not to investigate learning writing, right? But more on to measure, yeah, the argumentative skill, ya, by the student, ya. Nah, jadi itunya yang masih kurang nih sekali ya. So you have to write more. Kemudian the second part, student English reading habit. Nah, itu sudah benar ininya judulnya ya. Sekarang isinya reading habit ya. Pertama adalah definition, kemudian indikator. Nah, ini kan juga perlu perlu penjelasan. Kamu bagian yang paling utama tapi penjelasannya hanya satu paragraf. Mana bisa? Jadi dalam riset tidak bisa. Itu kan key ideas, you need to spend lots of ideas ya, to present lots of idea in order to explain your main variable in your research. Nah, di sini baru argumentatif essay ternyata disimpannya di sini. Nah, ini harusnya tadi di atas ya bagian ini. Tapi sekali lagi isinya adalah you try to explore and explain lots of things in terms of what we mean by argumentative writing ya. Kalau di sini argumentative essay oke lah, terserah lah itu. Pokoknya it's something to what that to do with student ability or student level of argumentation. Jadi ini jangan di sini tempatnya tadi di atas. Di bagian pertama itu adalah argumentative writing gitu aja. Bagian kedua adalah reading habit. Nah, itu dua hal itu. Dan dua-duanya harus ada pembahasan tentang measurement because your research is quantitative. Ini murni pure kuantitatif. Your research is pure quantitative ya. Jadi benar-benar harus misalkan you have to talk about how to measure quantitative writing. Ini tidak ada sama sekali kamu bahas. Instrumen kamu juga nggak ada. Ada tapi nggak ada scoring rubriknya. Ya kan? Nah, kamu kan cuma ada yang bagian terakhir itu kamu bicara tesnya itu mana? Di sini kalau saya lihat itu writing test, cuman full name, class student, kemudian instruction, please write argumentative essay. Nih, topik saya is about mental health issue in family. Nah, tidak bisa seperti ini. You have to learn how to write what's that? Bagaimana membuat pertanyaan supaya orang bisa menulis argumentatif writing. Coba. Can you? Iya, argumentatif. Kan tidak seperti tadi. Cuman uh, tulislah argumentatif esai tentang ini. Ini tidak bisa begitu, toh? Nah, apa kira-kira jawabannya? Bukan jawaban, maksud saya seperti apa pertanyaannya supaya orang itu bisa menulis argumentatif writing. Ya kan? Makanya harus dibahas ya. Harus dibahas dengan serius bagaimana argumentatif writing itu. Oke. Kalau Anda biasa debat itu pasti banyak sekali yang disebut motion itu kan. Nah, itulah dia seperti gitu model-model
pertanyaan argumentative writing ya. Jadi you need to give the student a motion. Ya. Misalkan write argumentative writing on the topic, misalkan on this motion. Apa motionnya? Misalkan artificial intelligence are not allowed for students in university level. Misalkan. Itu kan kita jadi bisa berargumen kan? Nah, iya, setuju atau tidak setuju. There's something like that, ya. And then you have to have the criteria how to score the student writing. Nah, seperti itu. Dan itu semuanya dibahas di literature review, ya. Cara men-score the level of argumentation level of the student, I mean skill, argumentation skill by the student. Now, as well as the second variable, you have to talk about reading habit. What do you mean by reading habit? Ya. Apakah reading habit itu sama atau beda dengan reading skill? Ya kan kita harus jelaskan. Kemudian how to measure. Di sini you bilang the indicator of reading habit. Nah itu sebenarnya bagus sekali. Itu cuman penjelasannya cuman satu paragraf, ya kan? Kan here there are 6 indicator of reading habit. Where reading frequency. What do you mean by reading frequency? You need to elaborate. Ya kan? Book read. Nah, time spent on academic reading. Apakah kalau dia membaca koran gitu tidak termasuk? Koran in English, for example, like that. Ya. Atau magazine. Or what do you mean by academic reading? So it's not very clear yet. You need to really make a great elaboration or explanation about the things that you already presented here, not only the pointing and the pointer. Here, why motivation is part of reading habit? Ini gimana nih? Kan motivation in the family environment. Gimana cara mengukurnya? Coba misalkan in your family, is the motivation? I think you need to have separate questionnaire in order to what's that to measure that. Ya. Karena ini motivasi. Yang tadi reading habit, apakah motivasi dengan reading habit itu sama? Motivasi in academic environment. Nah itu benar-benar it's not clear to me yet ya. I don't know where you got this idea. It looks very very good ya, tetapi unfortunately because you don't elaborate ya in great detail. Meanwhile, this is the main point of your research. So I think it's really you need to work hard in this point ya, in order to come to the what's that the data that you really want to gather in your writing. I mean in your research. Okay, so that's 2 things yeah, in your proposal. I mean in literature review that you need to focus on. And then next part will be methodology. Here once again, as I told you yesterday, and every piece of proposal you need to pay attention to research design. The research design is the place for you to explain the kinds of your research. Jelaskanlah betul-betul apa yang you maksud dengan correlational study. Jadi kamu jelaskan correlation itu apa, tujuan melakukan penelitian korelasi itu apa? Kenapa kita memerlukan sebuah riset korelasi? Itu sudah sangat jelas. Ya, mencari tahu hubungan, oke. Tapi
orang tuh tidak sesederhana itu gitu. Kalau mau mengadakan sebuah apa penelitian korelasi itu pasti ada atau manfaat apa gitu aja lah. Manfaat apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan sebuah penelitian korelasi. So what? If you know, if you know the correlation, so what? Yeah. So, ya gunanya apa? Nah, misalkan saya tahu nih, kita tadi kan sudah sampai, saya bisa, kita hampir bisa mengatakan sebelum kamu melakukan penelitian saja, kita sudah hampir bisa mengatakan bahwa ada korelasi yang sangat, adalah, nggak usah pakai sangat lah, ada korelasi antara membaca dengan kualitas argumentasi, gitu ya. Nah, eh, kita tahu nih, so what? Eh, itu kalau bagi student, ya kita kalau tahu pun kita belum tentu mau kan. Nah, artinya itulah yang dibahas di riset desain. Nah, kenapa kita, why do we need to do correlational study? Why do we need to do classroom action research? Why do we need to do experimental study and so on and so on? Ya. So we need to understand ya the nature of research design. Ya. Of course, yes, ya, we need to do it, ya. Tapi kan namanya di sini di proposal harus dijelaskan apa, misalkan tujuan, makanya harus baca eh, korelasional riset itu apa, manfaatnya apa, gitu kan. Nah, sebenarnya eh, studi korelasi kalau memang kita masih belum terlalu tahu apa korelasinya, ya memang kita ingin mengetahui korelasi, apakah ada atau tidak ada. Seperti yang saya sampaikan kemarin, apakah ada korelasi antara mahasiswa yang duduk di depan dengan IPK mereka? Itu apa? Kan tidak begitu jelas itu masih. Nah, jadi kita tujuannya ya untuk mengetahui korelasi, betul. Sekarang kita sudah hampir bisa, misalkan mengetahui bahwa mahasiswa yang suka duduk di depan itu pasti IPK-nya tinggi-tinggi, misalkan seperti itu. Lalu so what if we know? Ya. Nah, akhirnya ya mungkin kalau itu memang ada korelasinya, berarti ada hubungannya nanti dengan aturan. We want to set the rule. Misalkan kalau gitu kelas itu tidak boleh uh, modelnya begini, gitu kan? Dibikin aja letter U supaya semuanya duduk di depan, itu kan tidak ada di belakang. Misalkan, get my point. So it's the connection about the regulation atau the strategy, ya. Jadi biasanya korelasi itu dimanfaatkan oleh para pejabat, oleh para pemangku apa ya, yang punya otoritas lah yang jelas untuk menekan, karena ini penting, bahwa membaca itu penting, gitu ya. Udah dibuktikan dengan riset bahwa kalau kamu ingin sukses dengan writing, kamu harus membaca, maka harus ada aturan tentang membaca. Nah, kayak gitu. Jadi di sini harus dijelaskan. Kalaupun tidak di sini di introduction tadi, Anda harus really make put emphasis on the importance of correlational study.
Nah, setelah itu baru kamu menjelaskan bagaimana proses correlational study. Ini di proses correlational study sini kan belum ada kamu jelasin. Harusnya mulai dari menentukan variabel. Variabelnya apa saja? Bagaimana mengukur variabel? Bagaimana menghitung antar variabel dan sebagainya. Di research design itulah dia. Nah, tetapi kamu harus merujuk satu referensi. Makanya saya sarankan berkali-kali ya, kalau untuk riset desain, jangan banyak-banyak baca bukunya. Satu atau dua saja. Kalau itu sudah overwhelmed, sudah kewalahan, satu saja. Jadi yang kalian baca tuh jangan macam-macam. Ya, saya sendiri aja nggak berani banyak macam-macam apa membaca buku riset. Ya. Cari buku riset yang benar-benar sesuai untuk education, yang misalkan gitu. Kalau Creswell itu, seperti yang saya katakan kemarin, Creswell itu high level. Itu untuk level untuk S3 kali. Tapi tidak apa-apa, karena ilmu riset itu sama untuk S1, S2, S3. Kalau Anda mampu bacanya. Kalau nggak mampu, cari yang Anda bisa mampu. Nah, kalau buku riset itu harus buku, jangan artikel. Kalau nggak punya bukunya, di Google tuh banyak, di Google Bull banyak. Cari di situnya saja. Kita kan tidak harus baca seluruhnya. Kita baca hanya misalkan correlation. Berarti satu chapter correlation saja. Nah, kalau di Creswell, correlation lumayan gampang dia menjelaskannya. Atau di yang Cohen-Maниan itu. Tapi yang edisi 5 yang saya lebih sederhana lihatnya. Yang terbitan tahun 2000. Nah, itu bahkan dikasihnya apa gambar-gambar itu yang seperti yang pernah saya jelaskan di sini kemarin. Ya, nah itu enak kita bacanya. Itu paling cuman mungkin nggak sampai 5 halaman penjelasan yang penting untuk korelasi. Nah, please read that one. Try to understand, ya, korelasi itu. Nah, tapi ketika menjelaskan, pakai itu saja. Jangan according to sini kan Creswell ada, itu Frankel ada, Guterman ada, banyak sekali itu. Di sini tuh Ari and Donald. Menurut saya is not good if you read a lot of things but you don't understand. Kalau you understand itu memang wah itu dia bagus sekali. Kalau you don't understand, nah itu kan ngacau kan jadinya. Ada nggak bukunya kalian riset? Ada nggak buku Creswell? Nah ada kan? Pernah kamu baca? Enggak, korelasinya lah yang tentang korelasi. Nah, gimana lah. Oke. Okay. I hope that your revision will be better, much better ya. Jadi sekali lagi riset design jangan hanya satu paragraf begini. Kamu jelaskan sedikit detailnya apa itu correlational study. Population and sample. Oke, tadi temannya bertanya ngapa kok pakai apa cluster sampling. Do you know cluster sampling? Kalau menurut saya ya, kalau bisa jangan disampling. Oh, cuma sedikit kok. Ini cuma 18. Berapa orang totalnya? Kalau korelasi itu adalah kuantitatif. The more, the better. Ya. Kalau kamu ngambil datanya pakai kuesioner, atau pakai apa? Kuesionernya dan kuesioner dan atau ahli kuesioner, instrumen penelitian kamu nanti. Hah? Nah, kan bagi saya, menurut saya yang agak sulit itu adalah writing.
Nah, kamu ini instrumennya ada dua, yaitu mengukur reading habit dan mengukur writing argumentation level. Jadi tidak perlu interview. Kalau interview itu kan kualitatif, sedangkan kamu ini murni kuantitatif. Jadi nggak usah dicampurin dengan kualitatif. Nah, maksud saya yang agak sulit itu adalah test writing. Nah, mau nggak mahasiswa di test writingnya? Coba, kalau datang, saya mau ngetes kita writing gitu, bisa nggak kira-kira? Kami dosen ya setengah mati nyuruh mahasiswa nulis. Ah, itu gimana? Menulis writing itu is really something, you know. Kalau mahasiswa itu apa tesnya itu cuman ABCD, nyaman mereka, nggak usah perlu mikir apa atau lama. Tapi kalau disuruh menulis, nah itu something. Do you have already some idea? Maksud udah dipikirkan nggak tuh? Yakin bisa? Hmm? Yeah, it's okay. I'm not talking about siapa. I'm talking about do you think you can do it? Nah, itu yang my question. Okay. Okay, now uh, inilah seminar ya. Seminar itu harus mikirkan sesuatu yang lebih mudah. Nah, kalau kamu mampu, ya enggak masalah. Tetapi kalau begini maksud saya ya, kalau yang namanya kuantitatif, sekali lagi the more the better. Bukan the smaller the better, no. Kalau the smaller itu cuman kalau kepepet saja. Artinya kalau kita tidak mampu karena ini dan itu, maka kita make it smaller. Kalau smaller berarti pakai sampling, gitu kan? Jadi sebenarnya kuantitatif itu kalau bisa total sampling. Sebenarnya kalau total sampling itu artinya tidak pakai sampling. Kalau mahasiswanya 100, kita uji 100. Nah, harusnya gitu. Tapi kalau 100 itu sulit, kita sampling. Nah, sampling yang paling bagus adalah random sampling. Tapi random sampling kalau kita di sekolah atau di universitas itu bikin repot. Nggak bakalan bisa, makanya kita cluster. Ya kan, clusternya kita sebenarnya bukan cluster ini. Saya nggak tahu namanya dalam istilah riset itu nggak ada sebenarnya model kayak gini itu nggak ada. Jadi kita anggaplah itu cluster karena di kelompok-kelompokkan kan seolah-olah ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu kita clusterkan seolah-olah karena cluster sebenarnya bukan itu. Kalau cluster itu misalkan cluster kota, cluster pinggiran kota, cluster eh, apa daerah terpencil, cluster itu pakai cluster. Setelah itu kita ambil setiap cluster itu untuk represent. Jadi populasi kita, maksudnya sampling kita itu ada representasi dari orang kota, orang pinggiran kota, orang jauh dan sebagainya, supaya data kita itu berlaku untuk semua daerah. Nah, itu namanya cluster sebenarnya. Kalau kita kan enggak, cuman kelas A, kelas B, kelas C. Jadi itu sebenarnya bukan cluster. Tapi enggak apalah, kita kan mau belajar ya, disebutlah anggap itu cluster, oke. Tapi saya sudah sampaikan itu bukan cluster sebenarnya. Itu cluster, oke. Nah, kalau kamu mampu, kalau seandainya ngambil risetnya itu tidak perlu dengan tes apa tadi argumentatif writing, tidak perlu lagi hanya ngambil dari hasil ujian akhir mata kuliah itu. Nah, saya kira that's better. Jadi your job is only one, yaitu
to distribute a questionnaire for reading habit. Data argumentatif sudah ada, tinggal nyari data reading habitnya. Itu saran saya ya. Nah itu you have to discuss with your APA. So then I hope that he or she will allow you to do that. Ya. Jadi oleh karena itu populasinya itu adalah kelas yang beliau ajar. Nah, kalau misalkan dia ngajar itu misalkan 3 kelas, maka partisipan kamu harus dari 3 kelas. Gitu. Itu it's better like that. Kalau bisa semuanya itu lebih bagus lagi. Ya minta tolong dengan PA-nya untuk mengambil akses data dari misalkan di sini A1, A2, A3, B1, B2. Nah, itu kalau itu kamu ambil semuanya itu mantap. Ya. Karena kan data kecil dengan data besar kalau korelasi sama saja. Maksud saya ngerjakannya sama. Tidak, it's not big deal. Ya. Tapi hasilnya better. Kalau hasilnya cuma misalkan dari 18 orang kan itu bukan kuantitatif. Tapi kalau di sini misalkan berapa nih? One, two, three, berapa? Dari 71 ya, lumayan lah. Kalau mau publikasi, insya Allah masih dilirik lah. Tapi kalau cuma 20 orang, nggak bakalan bisa kamu publikasi. Karena judulnya kuantitatif. Partisipannya 20, ya nggak bisa. Harus, sebenarnya tuh baru bagus tuh 100. Harus. Baru dia kuantitatif kedengarannya. Nah, tapi 70 udah lumayan. So that's my suggestion ya. You have to communicate that quickly with your TA. Yeah, I said that you have to ask her or him to help you to get ada akses. Nah, gitu dengan dosen lain. Nah, gitu. Tapi bukan minta supaya kamu bisa nguji, tidak. Tapi kamu minta skornya saja. Nah, dari mereka itu. Oke, itu population and sample ya. Data collection teknik. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini langsung aja data collection gitu aja ya. Nggak usah lagi teknik. Di sini justru tidak ada kamu instrumennya nggak kamu bahas. Nah, ini kesalahan fatal kalau dalam sebuah proposal. You have to have the data collection, di dalamnya you talk about instrument. Jadi instrumen kamu itu yang pertama tadi adalah reading habit, yang kedua adalah argumentative writing test. Itu harus kamu bahas. Itu 2 hal itu ya. Tambahan itu yang lumayan besar tambahannya. Kemudian data analisis karena waktu ya. Data analisis. Nah, data analisis ini ada 2. Tadi kan riset question kamu kan ada 3. Berarti ada analisis tentang reading habit, ada analisis tentang argumentatif level, kemudian korelasi. Jadi ada penjelasan tentang how to score reading habit, how to answer tadi itu pertanyaan nomor 2 dan ke pertanyaan nomor 3. Jadi 3, harusnya ada 3. Nah, di sini kesalahannya adalah you talk about validity test. Validity test itu bukan dijelaskan di teknik analisis, data analisis maksud saya. Validitas itu adalah di bagian data collection. Because when we talk about validity, reliability, kalau di sini apa? Ya betul, validity, reliability dan sebagainya ini sebenarnya bukan analisis data, tapi ini adalah penjelasan tentang kualitas instrumen kita. Berarti kan tentang data collection, bukan data analisis. You got my point? Ya, ini yang harus diperbaiki masalahnya nanti. Nah, jadi sekali lagi ya, saya ulangi. Di data collection itu adalah penjelasan tentang
instrumen kita. Salah satu yang perlu dijelaskan memang adalah validity dan reliability. Baik itu tes maupun kuesioner. Kalau memang mau kamu bahas, silakan dibahas di data collection. Di data analisis, cuman 3 tadi, yaitu bagaimana men-score hasil reading habit, bagaimana men-score hasil argumentatif level tesnya itu. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung korelasi antara habit sama writing tadi itu. Nah, itu ada 3 itu di data analisis. Yang you jelaskan tadi itu, misalkan reading habit, skornya sekian, dapat sekian, itu harusnya di instrumen. Ini kan ininya atau di sorry. Penjelasannya itu harusnya di instrumen. Kalau di sini ngitungnya, nanti ngitung dah rumus gitu. Ngitung rumusnya dah. Ya. Karena kan reading habit ini kan pakai kuesioner. Berarti kan penghitungannya itu adalah di bagian data collection. Kalau kuantitatif harus ada. Ya, karena kuantitatif itu kita mau mendengar argumentasi seorang peneliti bahwa instrumennya itu sudah strong, sudah baik instrumennya. Nah, bukti daripada baik atau kurang baik itu adalah hasil uji validity dan reliability. Nah, itu ada lagi sini ya, nih. Ini tadi nih, saya tidak tahu kenapa kamu bicara masalah normality test, linearity test. Do you understand that? Baguslah, you are honest ya, nyaman kita betulkannya. Ya, itu kalau kita tidak tahu, mending jangan ya. Nah, jadi normality biasanya tes normality itu bukan di data analisis, tapi sama dengan di instrumen. Karena normality test itu bahkan normality biasanya tuh di partisipan. Jadi kita ingin melihat uh, homogeneity dari semua apa ya partisipan kita. Apakah partisipan kita itu bervariasi atau tidak bervariasi gitu, normal atau tidak normal, seperti itu. Tapi untuk level ini janganlah, ya. Biar mending kamu buang aja lah. Anggap tadi kan saya sudah bilang bahwa kita kelasnya seperti itu dan sebagainya, ya. Jadi you don't need to talk about that. Jadi cukup di rumus R ini saja, correlation coefficient analysis itu, ya. Di apa rumus itu boleh. Sebenarnya yang perlu dijelaskan itu adalah tahapannya sebelum kepada rumus yang complicated ini, rumus apa saja dulu gitu kan? Apa yang harus kita kumpulkan, data-data apa saja. Saya kira itu. Selanjutnya temporary references, seperti biasa, tolong di apa diikuti APA ya. Kalau sudah berarti sudah bagus, tapi kalau belum nih masalahnya apa harus konsisten. Sini saya lihat masih ada yang pakai kapital. Ini, iya, Mendeley itu nggak bisa otomatis, harus diedit ulang. Makanya saya kurang kurang suka dengan Mendeley. Ya, tapi whatever you use is okay. Yang jelas di Mendeley itu sekali lagi harus diedit ulang. Misalkan judulnya itu harus semuanya
bukan kapital, apa lower case, ya kan, bukan capital case. Nah, dan dia sentence case, bukan title case. Kalau di sini kan title case. Nah, gitu. Bukan maksud saya di sini campur aduk, ada yang title case, ada yang sentence case. Nah, yang seperti itu orang diperbaiki waktu proposal sesungguhnya nanti ya. Hmm. Nah, ini yang sebenarnya mau saya bahas tuh sebenarnya nih reading habit questionnaire nih. Tapi sebenarnya ini harus muncul di literature review. Ini sebenarnya kenapa? Ambil contoh ya reading frekuensi. Apa maksudnya reading amount of book? Berarti jumlah ini kan ini keseringan keseringan membaca. Ini jumlah yang dibaca. Kemudian time spend ini waktu digunakan untuk membaca. Time spend non academic reading. Jadi kamu bedakan antara akademik sama non akademik. Nah ini kan semuanya perlu penjelasan ini ya. Yang tadi kalau nggak salah itu ada kamu mention sedikit di literature review. Nah, tapi tidak di sini. Maksudnya muncul di sini tanpa penjelasan yang sufficient di literature review. Jadi it's hard to understand how the connection between those of things to measure the reading habit. Ya, reading habit. Nah, saya kira itu termasuk writing test tadi saya sudah kasih saran, jadi kita tidak perlu pakai tes, tapi minta skor jadi dari mata kuliah essay writing. Kalaulah seandainya kamu menggunakan essay writing, mata kuliahnya, maka kamu harus menjelaskan essay writing. Nah, gitu. Tapi itu yang kayaknya saya sarankan, karena kalau kamu sendiri yang akan melakukan tes writing, itu berat. Berat melakukannya, kecuali kalau kamu nitip sama dosen gitu ya, minta dosen yang ngetesnya itu mungkin baru akan terjadi. Tapi kalau tidak, itu bakalan mahasiswa itu mungkin separohnya itu ngerjakannya asal-asalan. Karena yang namanya argumentative writing is really something, you know. To write itu perlu ini, perlu usaha. Jadi kan usaha yang bukan sederhana menulis itu. Jadi sementara tidak banyak orang yang suka nolong dengan dengan mudah kan. Nah, jadi saya kira itu. Jadi makanya dalam dalam seminar salah satu yang juga kita pikirkan adalah apakah judul ini gampang dilakukan atau tidak. Nah, gitu. Atau tantangannya apa kalau Anda menggunakan atau kalau Anda melakukan eh, seminar dengan judul ini. Nah, itu. Jadi tapi kita akan memberikan solusi, saran bukan solusi, memberikan saran-saran apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa supaya risetnya lebih gampang. Nah, kalau tadi kan saya sarankan itu. Saya sangat yakin kalau PA-nya itu nanti jadi supervisor, dia akan bantu Anda untuk dapat akses skor mahasiswa di essay writing. Nah, tinggal kamu menjelaskan apakah essay writing itu adalah argumentative writing. Kalau tidak, kalau bukan, gitu misalkan ya, berarti judul kamu harus dirubah dikit. Jadi bukan argumentative writing, tapi essay writing. Dalam riset harus istilahnya harus precise. Kamu tidak bisa berargumen bahwa oh ini argumentative writing padahal essay writing itu tidak bisa. Tapi harus dijelaskan. Ya. Baik, saya kira itu ya semua apa review yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, ya. Nah, ini sekali lagi dari kemarin ya, Claudia Valencia dan Agustinus, saya kira judulnya sudah oke ya, sudah bisa go on. Tapi seperti itulah dia. Namanya seminar, you will have so big, you know, because I mean you need to really do the revision. Ya. Tapi waktu Anda cukup ya untuk memperbaiki ini. Kalau Anda fokus serius
insya Allah bisa memperbaiki apa yang saya sudah sampaikan. Nah, apa yang saya sampaikan ini ya kurang lebih itulah nanti yang akan Anda dapatkan ketika seminar yang sesungguhnya. Saya kira itu good luck for your revision ya. Nah, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for this session ya.